pour un autre numéro, Famille Debout. Famille Debout est une émission bilingue et participative produite et réalisée par Hortense Foura Birato. Famille Debout vous présentera une thématique intitulée La prophétie, un virus qui ronge et détruit les ménages. Cette thématique a pour source biblique dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 22 et 1 Jean chapitre 4 verset 1. Cette thématique vous sera débattue par Madame Yvette Nzigire, pasteur à l'église La Gloire et encadreuse nationale des mamans. Elle fait aussi la politique. Elle est présidente fédérale adjointe au parti politique BIREC. Monsieur Alain Samuel Bahati, pasteur à l'église des Transformations, et Maître Shadrach Amani Luamba, défenseur judiciaire près le tribunal des grandes instances d'Uvira. Kipindi Amka Jamaa ni kipindi ambako kiko bilingue, manake tunaongea mfrancais, tunaongea mkiswahili, lakini alikuwa wetu wako huru kujiexprimer mulugha ya banataka. Na bila kukawa tutasoma texte de référence yetu 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 22. Inasema hivi: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Jean 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Maman Pasteur Yvette Nzigire, unaweza kutueleza maana ya unabii, sababu somo letu linahusu unabii, na unabii kama vile chanzo cha mabomoko ya jamaa na ndoa. Tunapenda tujue, ama wasikilizaji na watazamaji wa RTNC wanapenda waelewe nabii ni nani na unabii ni nini, unabii nalenga nini. Karibu mama. Aksanti mama journaliste Hortense. Kufuatana na mada yetu ya siku ya leo, unabii ni nini? Ni message ambayo inatoka kwa Mungu, banaitumia mtu ili kwamba apeleke ile message. Ni neno ambalo Mungu ye peke aliconcevoir, alijua juu ya taifa lake, anajua kama taifa langu linahitaji jambo fulani, na wale manabii manake Mungu anawapatia confiance, anawapatia consideration, na gisi anawapatia consideration anawakonfie ile message ili kwamba waifikishie taifa. Ule nabii ni nani? Ni mtu mwenye anapasha kuwa fidele, mwaminifu kwa ile neno ambao amepewa na Mungu, anakuwa na makini, na ile makini itatokana na gisi anapatia Roho Mtakatifu importance. Njo atakamata ile neno ambalo ametumwa na Mungu ili kwamba kulifikishia taifa. Ule nabii anapasha recevoir ile message na attention yote, na naifikisha tel que Mungu alimupatia hayo, bila kuongeza, bila kupunguza. Asante mama Yvette, tunasikia kama nabii ni mtu mwenye anapokea message kutoka kwa Mungu na naipelekea taifa la Mungu ama mtu wa Mungu katika uaminifu, maana anatembelea kwa lile neno ambalo alipewa na Mungu. Kabisa. Sasa mama Yvette, wakati gani ni mtu anaweza kupokea unabii kutoka kwa Mungu? Juu leo inakuwa kidogo na kidogo Mungu anasema, miniti kidogo Mungu anasema. Ni tofauti na manabii wa kale ama mu Ancien Testament ambapo Mungu alikuwa anaongea après des années, après une année peut-être. Haiko kama leo sai unabii natoka après minute kidogo, unabii natoka, ukutana na mtumishi fulani ananena kwa lugha, Mungu anamwambia hivi. Ni wakati gani unabii unapaswa tolewa? Kiwaza kwa gisi tunamjua Mungu iko msirimu sana. Mungu ni mwenye anajiheshimiaka sana. Mungu anakuwa anatia ordre mubyake. Hii wakati ambao tunaishi desordre iko ya mingi sana mkitu ambayo inaitwa unabii.
Sasa unabii wakati yote Mungu alikuwa anaipeleka wakati taifa iko ndani ya shida na inahitaji kusikia sauti ya Mungu ili kwamba ijue kujioriente, ili kwamba ijue kufuatilia ile mwelekeo wa Mungu. Sasa kwa hiyo wakati hii ambao tunaishi inaenda kinyume na mawazo na mapenzi ya Mungu, juu inakuwa desordre. Unaweza kuta mtu unapita na kwambia hivi. Yeye anakutolea unabii, mwingine anamtolea unabii. Eske anakuwa na nafasi ya Mungu? Mungu tu ndio anaweza jua maisha ya kila mtu. Meku mwanadamu Mungu anafanyaka periodiquement. Haiko pale unashimama unajua hiki na hiki na hiki. Mbo, ni karama zinapishana. Mungu amekuwa kama vile mfumu, watauliza saa yote. Wanapenda wamutelekomande. Kabisa. Ile kabisa iko kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana tuko tunasema kwamba ule nabii anapasha kuwa karakterize na neno la Mungu na discipline fulani. Haiko kila wakati unakuta tu mtu ulishamtolea unabii. Karakterize na neno la Mungu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Asante Mama Nzigire. Twende basi kwa Pasteur Alain atuelezee unabii unalenga nini wakati Mungu anapatia mtumishi wake message apelekee kanisa wala apelekee mtu fulani ama inchi fulani, ile message inakuwa unalenga nini? Asante sana Mama Hortense kwa hii nafasi ambayo umetupa na umeleta somo nzuri ambayo inasimama kwa nafasi yake. Kulingana na maandiko tulisoma, nabii ni message, hana vyake vya kuongeza, hana lolote lile anaweza kujifanyizia. Ni mtu anapewa, iko sawa vile minister wa information, hana lenye anaweza sema na hana lenye anaweza kujitungia. Na message kwa zaidi mtu anapopewa unabii, Mungu anaituma ni kuelekeza taifa na watu wake kwa malengo zake. Neno la pili ni kurekebisha taifa au kulidiscipline na watu wake pia. Neno lingine ni kuongoza watu wake, kwa sababu taifa haliwezi ongozwa lenyewe, inabidi kuweko kiongozi, na kiongozi wa taifa ni Mungu. Ndio maana anatia manabii kama ba porte parole benye batasema kwa niaba ya Mungu, kwa sababu hakuna mtu aliyemuona Mungu. Anawaweka wale watu kwa kusema makusudio yake katikati ya taifa na katikati ya mtu individuellement. Emission nimeona kwamba imekuja kuamsha tena dhamiri za watu, kwa sababu watu wameshindwa kusoma maandiko, wanafata watu kuliko kufata neno la Mungu. Na hawa watu lengo lao ni kudetruire, sababu ni sheti watokee wale watu. Lakini unabii haikuja kubomoa, inakuja kujenga. Mungu ametupa akili ya kupambanua mema na mabaya. Kila unabii yote ambaye hayambatane na neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba, hata Paulo anasema tuombe katika roho na tuombe katika akili. Na Timotheo wa pili sura 3 mstari wake wa 3 hadi 6, Biblia inasema bale banabii bataingilia hata banamuke bajinga benye bana akili na bana bakamata notage. Nilitaka kueklere taifa la Mungu kusema kwamba tutoke katika ujinga. Maana kuna mambo tunayafanya ni kwa sababu ya ujinga. Watu hawapendi kusikiliza neno la Mungu, wanasikiliza mafundisho ya kudanganya watu. Mungu hajaleta unabii kutenganyisha watu. Mungu hajaleta unabii kunyang'anya watu vitu. Mungu hajaleta unabii kuchonganisha watu. Mungu ni baba, ni mpatanishi, na Mungu hawezi kutaka kwamba watu waishi katika division. Hapana, ile unabii tunataka tueklere. Nashukuru kwa hii emission, kwa sababu watu wengi wameangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Kila unabii mzuri ya kutoka kwa Mungu inapaswa fata neno la Mungu, na kila unabii yenyewe inaweza pingana na neno la Mungu haiko unabii kweli. Asante Pasteur Alain. Mama Yvette, kwa nini kulingana na mambo yenye Pasteur Samuel anasema unabii inapaswa kufanana na neno la Mungu, kwa nini sasa ndani ya kanisa unabii imekamata nafasi mingi kushinda neno la Mungu? Unakutana watu wanaenda kumaombi, si kwamba wanaenda omba, si kwamba wanaanza kusikia maneno ya Mungu, wajue mapenzi ya Mungu, wanaenda kusikiliza unabii. Maana preoccupation wasikie Mungu anasema nini. Ile mimi naweza sema inatokana na misingi mubaya. Wakati yenye mtu anajenga kwenye misingi mubaya, Biblia inasema kama tunajenga juu ya mitume na manabii,
na Yesu Kristu ndiye jiwe kula pembeni. Manake zile nyayo mitume waliozifata, zile nyayo za Kristu njo inahitajika kanisa la Mungu ulimwenguni lifate zile nyayo. Sasa unakuta watu wamedevia ile misingi, wanajifanyia mapokezi yao wenyewe. Unakuta neno la Mungu ambaye ni msingi, neno la Mungu linapashwa sindikizwa sana na maombi. Njoo utakuta wakati ambapo neno la Mungu halisindikizwe na maombi, machafuko inaingia. Misingi inakuwa inaharibika. Na watu wanapojengea kwenye misingi ya mubaya, matokeo tu inapasha kuwa mubaya. Njoo unaona mambo inachangamana. Ukitazama hata Yesu, Biblia nasema wakati yenye alikuwa tayarisha juu watumishi wa Mungu wale manabii wanakia tayarisha njia, wanakia saidia taifa ili kwamba taifa ipate njia juu destination ya kila Mkristo ni objective, ni kufika mbinguni. Sasa kufika mbinguni kama hatuishi neno la Mungu hatuende fasi. Wakati mwingine unakuta watu wanajali sana maombi, juu mule mu maombi kila mtu atapenda bamwambie vyake. Bakisha kwambia kama utaolewa, utaolewa tenda Ulaya. Bakisha kwambia uko hivi, unavala kama ni franka za mingi. Mwako ulitoka mwako bilikuwa hivi na hivi. Njo vile biko. Sasa unakuta juu watu wanatia sana attention kwa ile maunabii, wale manabii wa uongo wanaprofite. Wale ambao wametoka kwenye misingi wameprofite ili kwamba kupotosha taifa. Maana Yesu Biblia nasema alijali sana maombi. Alifanya 40 jours ya maombi mchana na usiku iko nafunga juu afikishe ile message ya Mungu alimupatia bila kudevie. Biblia nasema shetani alimujaribia pale, lakini neno ambalo alijibia shetani anasema mtu hataishi tu kwa maombi, lakini ataishi kwa neno linalotoka katika kinywa ya Bwana. Mtu ataishi kwa neno la Mungu litokalo kwa Bwana. Sasa na njo mission principale ya kanisa. Mission yenye Yesu aliachia mitume, enendeni ulimwenguni pote mukatangaze injili. Watu waokoke, watu waje kwa Yesu. Kabisa. Hakuna nafasi kwenye Biblia nasema sasa Yesu akatabiri, alitoka 40 jours akaanza kutabiria watu. Fasi yote kwa alipita hakuna kwa alitosha maunabii. Hatuyue hii pratique natoka wapi. Ndio maana kipindi ketu kinakia kuhamakia na kupingana na hizi roho ziko zina détruire jamaa, zina détruire mandoa, zina détruire société. Société ni muungano ya majamaa mbalimbali. Sasa wakati jamaa zetu wazisimame, ziko destabilize na maprofesi na batumishi ya Mungu, ile maisha ina impacte sana société yetu. Ndio nakutana société yetu iko muma defi mingi ya pauvreté, batu biko kama distrait, habawazi hata juu ya avenir, biko wanajilimite tu muma habari za maprofesi. Watamwambia utakuwa president na japo hana tele kalite na hata merita kata siku moja, utaolewa, utafaa nini. Donc ma prophétie zinakuja kudistraire population congolaise, zinakuja kuharibisha société yetu. Asante mama Yvette. Na siwe swali kwa Pasteur Alain, utuambie kwa nini leo unabii inakuwa chanzo kama vile cha biashara ndani ya kanisa, chanzo cha kutenganisha wanandoa, chanzo cha kuleta magongano katika société yetu. Ninadhani kwamba hii yote kama vile mama amesema na wewe umesema, ni sherti hii mambo itokee, kwa sababu Biblia inasema kwamba kwa siku za mwisho manabii wengi watatokea. Na wengi wameacha ufumu. Wale wote wafumu wote wenyewe tuliwajua, wale wote walikuwa wapunga pepo, wameingia katika kazi ya Mungu. Infiltration iko ya mingi katika kazi ya Mungu. Hatujue nani aliyeitwa na nani aliyejiingiza. Biblia inasema kwamba kuna mbwa mwitu wenyewe wameingia na kazi yao ni kudetruire kondoo. Lakini nilitaka kusema kwamba hawa watu ambao wamejiingiza hawana objectif mbili, ni kujiarshir. Biblia inasema katika Yohana kwamba mchungaji ndio anakuwa na huruma ya kondoo, lakini ule mwizi anakuweka kuua, kuharibisha. Ndio maana kwa hii wakati tuko nayo na wale waharibifu ndio wa mingi, na wale ba kweli uko unajikuta kwamba biko sawa vile biko neglige. Na ningetaka kwamba niambie watu kwamba tusimame, tuamuke tena, kwa sababu wale watu wametuingilia. L'objectif principal ya Mungu hayawahi kuleta matengano. Ndio nimesema tena, Mungu misio yake ni kututengeneza ili kwamba tukuwe taifa nzuri. Lakini hawa watu wako wanadanganya watu,
Unabii inategemeana na neno la Mungu. Mtu akikwambia kama utabarikiwa na hautufanyake kazi, unawazia utabarikiwa namna gani? Mtu anakuja na kuambia seme mu miaka 15 mko nayo ya ndoa, huyu haiko mke wako, huyu haiko bibi yako, haiko. Huyu ni mlozi, huyu mchawi. Mungu hajawahi kutenganisha watu. Na ile maneno ninataka kwamba tuangazie taifa letu, kuambia kwamba tuamke, tumeingiliwa. Tutoke katika usingizi, tufate neno la Mungu. Na mtu akikuprofetize kukuambia kwamba kuko bia hivi tafanya, hakuna kitu kenyo utaweza pata Kenya ukutumika. Biblia inasema kwamba asiyetumika asikule. Chochote mtu anapanda ndicho atavuna. Lakini watu wengi wamegeuka wavivu, hawatumike, hawatafute kwa sababu wanachunga unabii. Hakuna unabii yenye takupatia ka nyumba na hukuitafuta. Hakuna unabii takupatia ka gari wala bibi abamwambia kama utapata bwana na hukuchumbiliwa. Ndio maana nimesema kwamba watu waamshe dhamiri. Watu watoke katika usingizi. Tumevamiwa. Mtu akikuja kukuambia kwamba huyu Mungu hajawahi kusema vya vile. Na hawa watu hawakukua kwa agano jipya tu. Hata agano la kale walikuwa manabii wa bongo, manabii wa Bali walikuwa. Na lengo lao, Yeremia anasema kwamba wanaganga jeraha yuluyulu. Watu na wanatuliza estoma, wanakuambia kama hata kama tansio yako ilipanda, banakuambia utapona, na kumbe banatuliza tu. Lakini nilitaka kusema kwamba Mungu asaidie watu na asaidie kipindi wanaotusikiliza wasianguke katika mitego ya wale wajangili. Asante Pastor Alain. Basi tusikie Maître Amani naye anasema nini kulingana na matokeo yote ya maunabii yenye tuko tunaishi mu societe yetu. Unakutana mama walimtabiria mu maombi, ule bwanako haiko njo mume wa mapenzi ya Mungu. Mama alishazana ule papa watoto 5, watoto 3, watoto 2. Juu nabii alisema haiko mapenzi ya Mungu, mama anaacha bwanake. Nabii anafika mjamaa fulani anasema mtoto nyo mwenye iko na baloga nyo maana hamuendelee, hamufanyikiwe. Mtoto ni mlozi, mtoto anageuka nyoka, mtoto anageuka mamba mtu, njo blocage ya maendeleo ya hii jamaa. Huyu njoo mwanalogaka maisha yenu, hamuole wake ni sababu ya shangazi fulani, sababu ya myomba fulani. Bwana Maître Amani, unaweza kutuambia leta naye anasema nini kuhusu mambo kama na hii? Asante sana mhariri. Nashukuru kwa kipindi kizuri sana na hiki. Nashukuru kwa watumishi wa Mungu ambao kulikuwa walikwa wote kwa kipindi hiki. Nitasema kama mimi Amani Luamba Shadraki Romuald ni Mkristo pia wa Eklezia Katolika Takatifu, na pia ni moja wa mahuduma sababu ninapenda kumtumikia Mungu katika eklezia yangu. Eklezia yangu imenifundisha kama unabii wa kwanza wa kweli ni neno la Mungu, la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Hatuwezi kutafuta wanabii wengine nje ya neno la Mungu. Na ndio sababu eklezia inashurutisha Wakristo wote kusoma Biblia. Maana mule ndani mko majibu ya kila maulizo ambayo tunajiuliza juu ya maisha. Na tena inasadikia kama kwa njia ya sakramenta ya ubatizo mtu anapewa mamlaka ya kuwa kuhani pia nabii. Ni kusema Mungu anakusemea, anakuongelesha wewe peke yake, sababu kwa njia ya ubatizo tumekuwa watoto wa Mungu. Kabisa. Dieu ne nous parle pas à travers des personnes interposées. Il peut les utiliser, mais d'abord toi. D'abord Dieu te parle à toi. Sasa wakati mtu anapobatizwa, anapewa kitambaa keupe, anapewa ule moto wa kuwaka, na ni lazima uwake daima. Na ukiwa umezimika, ni sharti kupitia sakramenta ya kitubio kuwasha tena ile moto wako iliyozimika, ili kwamba usidanganywe. Sisi kama wanasheria na sheria ya Kongo, katiba ya Kongo inasema kama jamaa ni takatifu. Na hakuna mtu anaweza kusambaza jamaa. Inaeleza kama kila mtu ana uhuru wa kujiundia jamaa. Na anapotaka kujiundia jamaa, anaoa mtu wa hisia tofauti. Ni kusema mwanaume anapotaka kuunda jamaa, anaoa mwanamke. Mwanamke anapotaka kuunda jamaa, anaoa mwanaume. Mambo ya kuoa na kuolewa ni kati ya mume na mke. Na wanapooana wanaenda kwa njia 3 halisi. Njia ya kwanza ni kwenda kwa jamaa, wanapana mahari, kuna pel dot.
Njia ya pili, wanaenda kwa serikali, wanaorozesha ndoa yao. Na njia ya tatu, sisi ambao tuko wa Kristiani, ni kwenda kanisani kuahirisha hiyo mambo mbele ya washuhuda na mbele ya Mungu kama umeamua kuunda jamaa. Sasa wakati kunakuwa adui mwenye kuleta mikongomano katika jamaa, hiyo ni unyanyasi kinyume ya matakwa ya sheria zetu za Kongo. Ni kusema nini? Mtu anapomuoa mwanamke, mwanaume anapomuoa mwanamke, mwanamke anapoolewa na mwanaume, anajifunga kwa kiapo cha kutaka kuishi kiurafiki katika uaminifu na mume wake, na pia katika adabu, kuheshimiana katika urafiki na katika pia ile mapendo. Na kunapokosekana ile mapendo, nguvu ya mapenzi, nguvu ya ndoa haimo tena. Ile ni kipengele cha 459 ya sheria inayohusu jamaa ya Kongo. Article 459 ya Code de la Famille. Okay. Inasema kwa Kifransa, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Matokeo ambayo tunaishi leo katika dunia ya sasa, kutokana na madini mbalimbali zimeongezeka. Ndio sababu sisi tunaimba nitalinda kweli imani yangu ijapokuwa dini nyingi zinaongezeka. Matokeo ambayo tunaishi leo ni kwamba unamsikia prétendument nabii, soi-disant prophète. Sababu kweli mtu awepo mkatolika, sababu katolika tuko na ba renouveau charismatique, tuko na ba exorciste, na tuko na waombaji. Awapo mkatolika, awapo mprotestanti, au mwéglise de réveil, wakati anapoleta unabii yenye inagusukumiza kutoka katika hali ya mapendo ya kweli wewe na mume wako, haiko tena unabii. Sasa mwanzilishi wa jamaa ni Mungu. Inaandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura 2 mstari wa 18. Mungu aliona vema si vema mtu mwanamume akae peke yake, akamfanyizia mwanamke wanyata mfaa. Alors, wakati mtu analeta prophecy, anaingia en contradiction na parole de Dieu, anaingia en contradiction na loi zilizo en vigueur mwinchi yetu, ananyanyasa hiyo. Manque de considération. Leo kama uko ma divorce mingi mwinchi yetu yenye iko prevu kwa article 558 et 559, ni sababu gani? Sababu watu wanakosa ile considération. Nabii alikwambia usikuwa natilia tena bwanako mai mudushi, so naitiaka mudushi anafika kwanza anaifanyizia kwa sala zingine. Et finalement une femme hayu tena kama anaweza pelekea bwanake mai kudushi. Anaweza tayarishia bwanake chemise, pantalon, singlet, sous-vêtement yenye atavala sosete kusudi aende kazini. Kuna kwa manque ya considération. Kuna kwa ile tatizo ya absence ya affection. Absence ya affection leo iko dina ile maprofesi, mais aussi système ya smartphone. Pali usherire mke wako, unajiokipe na chaîne de prière yenye nabii alikwambia, au unasema leo mimi na bwanangu atuko mkitanda, ijapokuwa mlikuwa obligé, mlijiengage ndani ya mariage en vertu ya article 349 ya Code de la Famille, kipengele cha 319 cha sheria ya jamaa. Inasema kama ndoa inakuwa na umuhimu kubwa ili kwamba kuunda jamaa kati ya mume na mke na kuazimia kuishi pamoja kwa lote. Asante. Na ile Paulo anasema msiimane isipokuwa kwa sala. Sasa nabii anakuonyesha kama wewe ile fete ya kukohabite, ya kufanya mapenzi mumwako na mume wako, ndio iko inakuletea malezi mkazi. Ndio iko inakuletea malezi mubiza uko nafanya mu business, mu commerce. Ile haiko tena prophecy. Ndio. Sheria ya Kongo kwa kumaliza au kwa kukata kwa ile ulizo yako, inashurutisha kila mtu mkongomani kuheshimia jamaa. Awe padri, awe pastor, au mwinjilisti, wakati yote anapopenyeza ndani ya jamaa, hasa kama unaniruhusu kuisema, wanapopenyeza ndani ya jamaa, wanapenyeza jamaa
kwa kuweza kutumia vibaya mali ya jamaa. Mali ya jamaa. Tasikia nabii anasema, mama, Mungu ananiambia nipatie dokima ya nyumba. Wala utoe vitu yote ya nyumba. Wala utoe ile salon mko nayo au ile gari. Mama anatoka mkanisa mbio, anavala biatu, anaenda kamata dokima ya gari, dokima ya nyumba, analeta bila avi ya papa. Sheria yetu ya Kongo inasema kama wakati mwanaume anajikutana kunakuwa tatizo katika matumizi ya mali ya jamaa, kipengele cha 448 ya sheria za jamaa, huyo mwanaume ambaye anajikutana kama matumizi ya jamaa kwa mke wake haiko tena mazuri, au mume matumizi ya jamaa kwa mke wake haiko tena mazuri, anaweza kuendea tribunal de paix ya eneo ambako wanaishi na kusema huu mwanaume anaanza tumia mali ya jamaa vibaya. Haiwezekani uende kanunue kiti usikie kesho waliwa kwa pastor, ukanunue gari, ukanunue kiwanja, ukanunue kinaiki kwa njia ya jamaa, usikie bibi njoo alibeba au bwana njoo alibeba bila concertation. Utilisation pécuniaire ya maavoir zote za jamaa wakati wako jamu ménage iko obligé ku concertation, ku accord. Na haipashi, Mungu hawezi kia kuambia mwanamke wewe pana ikiti bila kuuliza bwanako. Sababu bwana na bibi banakuwa mtu mmoja. Asante wana maître, neno la mwisho kuhusu wanabii wanaotoa message za kugawanya majamaa, za kuleta matrouble mu societe. Neno la mwisho kama vile serikali. Unajua serikali yetu inakuwa na sheria tunaita code penal congolais. Unabii zinakuwa na matokeo mingi sana. La loi congolaise n'a pas prévu les sanctions à des prophéties, mais a prévu des sanctions à l'endroit des effets, des résultats de ces prophéties. Je cite quelques-unes. Nataya zimoja. Kwa mfano, unaleta unabii kama mtoto njo anakuwa kikuwa na baloga. Déjà iko imputation dommageable. Mais pia mwa ile imputation haitaishia pale. Jamaa itaanza mpeleke kwa muombaji, bamumwangia komai, bamusukume kuna kule, inakuwa ma acte superstitieuse. Bamupige. Inakuwa makuze blessure volontaire. Mtoto anakuwa shege, anakimbia jamaa. Accusation à la sorcellerie ya mtoto kwanza upeke ni infraction. Ule mtu aliakize mtoto vile kama ni mlozi, ni sharti aweke mahakamani. Kabisa. Tena inaweza kufikia kama kwa njia ya unabii wanakuja kulunguzia mtu kwake. Kunakuwa destruction méchante, kunakuwa incendie. Inaweza fikia kwa mtu anakufa, ni kusema kunakuwa deja meurtre, kunakuwa assassinat. Unaexpose mtu ku verdict populaire. Sheria yetu ya Kongo haikubali ile mambo yote. Ni kusema kuna matokeo mengi sana ambayo yanatokea katika hii mambo ya unabii, na sheria yetu ya Kongo haikubali kama kunaweza kuwa ile. Sheria yetu ya Kongo iko laïque, fatana na katiba yetu, nous sommes un état laïque, mais kila mtu kulingana na kipengele cha 18, samahani 18 ya sheria ambayo inaunda maassociation mbili lucratif, parce que makanisa ni moja ya miungano ya association mbili lucratif. Kipengele cha 18 ya loi ya 004 ya 2001 sur les associations mbili lucratif nasema kama kanisa ya ina ile ule mchungaji mwenye kuirepresenter ifo kuwe sanctionner kwa ile maaction yenye mchungaji wake, mwinjilisti wake au muombaji wake alifanya, na banamuretire autorisation ya fonctionnement. Asante bwana maître, tunashukuru sana kwa hiyo mwangaza ambao umetutolea. Tunasikia neno la mwisho kwa mama Yvette. Tunaamini kama wasikilizaji wetu wapenzi wametusikia kabisa, kama tuko na shauku jamaa zijengwe. Kwa hiyo watu wapate sirtu sana wanawake kupata kabisa maarifa ya kutokutega sana manabii masikio, maana uharibifu tumetambua kwamba uko mwingi. Ya lazima tumesikia kwamba neno la Mungu ni unabii mkubwa. Na katika somo ambalo tumelisoma banasema tuuchunguze. Haiko tu banakuambia kitu nolisha kimbilia. Consulte neno la Mungu usikie kama ile ni kweli wala ni bongo. Na Roho Mtakatifu ambaye tuko naye anakuwa anatuongoza. Asante kwa waliko wote. Asante kwa kujibu kwa waliko letu la kipindi Amka Jamaa ama Famille Debout. Tunawashukuru na tena karibu kwa mada ijayo, wiki ijayo.
tutapendelea sana kuendelesha mada hii, maana mada hii inakuwa na mambo mengi ya kuzungumzia kuhusu jamaa zetu ziboreshwe, jamaa zetu ziwe na amani, na sosiete yetu ama jamii yetu ya Kongo nayo iwe na amani na iwe na maendeleo. Tunawashukuru, kilikuwa kipindi kenu Amka Jamaa Famille Debout ambacho kimetolewa kwenu nami Hortense Furaha Birato. Kwa niaba ya ufundi tulikuwa naye Vincent Bwami. Tunawashukuru na bye bye. Haku